ଖାଇବା ଇଚ୍ଛା ହଉନାହିଁ କ'ଣ ଖାଇବି ଜାଣିପାରି ମୋତେ ଦୁନିଆର ସବୁ ଜିନିଷ ଅରୁଚିକର ଲାଗିଲାଣି ଅଖାଦ୍ୟ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଆଶା ପୁରିଲା ତ? ଆଶା ମେଣ୍ଟିଲା ତ? नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ सस्मिता मिश्र यूट्यूब चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। जदि आपण मैंने नुआ अच्छा चैनल को सांगे सांगे सब्सक्राइब करनी आ पाखर थिया बेल आइकन को क्लिक करनी नुआ नुआ वीडियो देखिया पाई तो सांग साथी बहु मात्रा शेयर करंतु आ आपण मानकर भल पाइबा आम पई आशीर्वाद। तो चलंतु वीडियो को स्टार्ट कर दवा। ता मान तो केते तोर बाडै छु ओ बाडै छु जोर किना तो माउसी आज रागी कुकुर को बाड़े देइछि बो सरलानी गाधुआ पाधुआ पूजा पूजी सब सरीगला। तुम कौन काकुड़ी खाइब 12टा बेले? खाया इच्छा होना कौन खाइब जानिपारे मते दुनियार सब जिनिस अरुचिकर लागलानी अखाद्य भलिया लाଗୁଛି। आमे खाइबु न किछ आम पे भी किछ हबनी खाइबा मु खाउने मु का तमे खाइबो कर दियो। हौ एपटे सांग माने माउसी गोटे पिला देखंदु नानींकर देहटा कंडीशन जा सी रोषे बास्त करवा भी पाखे असंभव है। माउसी गोटा पिला सकाल गाधे पड़ी दिटा भात बसईदे डाल टे बसईदे भजा टे करदे कि ना खाली मोबाइलटा धरी इयरकटा कान गुंजी गाधुआ पाधुआ ना खाली हंडर हंडर खाली बुलला ये टाइम रे नानी सेवा शुश्रूषा करिया कथा किए करिवो ता भौणी करिवो पुणी पिला छुआ हैला परे भी तार जो काम सब भौणी करिवो 8-8 दिन 15-15 दिन भौणी माने करिया कथा भौणी रो सेवा नेबा आम कौन भिणई कहूँ करने भिणई करती ना कौन कौन है कौटी से कह एबे जीव तो कही मु भूली जाइए मोर काम किसी सरनी कौन करिया कौ जगह को जीव हाँ से ठिया भाई मु गाधा पद किसी करनी खाईनी टिके 10-20 मिनट लगे मो कम सरला बेलू 12टा बेलू कहता चल 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 मुझे जाऊँ ना चल चल 10-15 मिनट भितर जाऊँ बो से पूरा हुसियारी आसो पड़ी पाड़ी जीव काले से कंडीशन से जगार भल ना पूरा अवस्था पलैला से जगह बाली बस्ता फाटीगला। हौ डांगू बाबू चल चल मुझे जाऊँ 10-20 मिनट टिके 10 मिनट खंडे रह मुझे गाधे पड़ी जाऊँगी है गाधे पटे खाईदे भोक भी लगे मत काली राति फोन कर आज आज कौन आज रोसई कर कहल आज इलिसी माछ कंचा इलिसी माछ खाइबो इलिसी चाकरी करियो पुलिस करी खाओ एटा तमर बोते माने ए 2-3 वर्ष भीतर बोते लास्ट टाइम तमे खाइबो एटा एक्चुअली एबे खाइबा कथा नुहे किंतु जेहेतु आशा करिचो खाइ दियो इलिसी माछ आने राति रे थरे से एडी केडी इलिसी 1000 ना 1200 देले मो जे से जन्म होइला 2-3 मास रे खाइबी रांदी बाड़ी झोळ करी राति 7टा रे देली वर्षा दिन सब खाइले मु चाइली भोकवाड़े बासन होई ताल तुम्हें कहया कथा तुम दियर भल मु खराब सब भाउज मान करते दोष थाए तमे कहलो आने इलिसी से जडको गलो 1000 ना 1200 दे इलिसी आनछे सबल पे दियर को खाली टेकिवे पटी मारी खाइया पे स्वामी जेते भल आणु जेते भल कथा कहू से तां कोन देबो एटा कोन माउ सत ना मिछ मो कथा रे एकमत ना नुहे सब भाउज माने दियर मान ठार चंदेई खाइबाटा जानंती आम घरे मध्य ये मान तुम नानी तुम्हें तुम हाथ में वर्तमान कोकोनट ऑयल शालीमार कोकोनट ऑयल भाइराल हो गला तुम जा भाइराल नथिलो माउसी आज जो कोकोनट ऑयल टा धरल फाइनली भाइराल किए बाहर खाई जी पड़ा 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 माउसी गला पड़ा ये पड़ा 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 माड़ हम ना से आ जीवन से जानी से कथबार्ता हो तुम गाधे पड़ माउसी जल्दी तो एपटे रोषेबास आरंभ हम तो मानुंकर भारी आशा था इलिश माछ खायापी तो कौन सी जगह इलिश मिललानी न खाइले न खाइब तुम कौन तुम आसी आम खाईदेव
गोटे भिडियो देखते गोटे स्त्री स्वामी ता स्त्री हाथ मोड़ दौची स्त्री कही भाग्य थे स्वामी बेले यही परिस्थिति स्त्री कष्ट सीना नहीं पारे कि स्त्री परिस्थिति बुझिक मो स्वामी आज मो हाथटा बिंधा हो मोड़ दौर देखिए तुम कथा भावुली तुमको जो कहूँ मो गोड़ हाथ बिंधा हो तुम ओल्टा मत पाटी कर तुम कौन कौच कौन भाई मोड़ा घसा मो बापा मत पाठ पढ़ेनी जे जेतिक आवश्यक हाँ मुंडटा बिंधिला हाँ मोड़ी दे पारि हाथ बिंधला कहना गोड़ उठा कहली तुम हाथ मु मोड़ी दिएनी मुंड मोड़ी दिएनी ना पिठा गड़िया देखुच चेक देदेवी 2-3 पटा होना कांदी कांदी जगतसिंहपुर पलैब चूड़ा चाउल धरिकी आसतेलु जाऊनु क्या डाक लांज गुड़ा काड़ा भल लगे लांज काड़ा तो आशा करी इलिश माछ खावाई किंतु जेहेतु एबे टिके इलिश मिलवा कष्ट तो जहाँ हूँ जोगाजोग करी गोटे जगार 2टा इलिश मिलला जार ओजन थिला मात्र 500 ग्राम तो नहीं कि मुझे तो अभी बर्तमान से तरकारी कर आशाटा मेंटी जाऊ से आगू खाईपर कि न खाईपर खाती तो तेणुकर सी फास्ट मुड्रु खाई दिंतु टे आशाटा टे मेंटी जाऊ ना पर आम आनी जो खाइबू सी मैंने देखी शोई पारे जोटा कहते पेट काट तो ठीक है सांग मैंने तरकारी रेडी है जी खाइबा भोक लगे चलो तो सांग मैंने पखाड़ भात सांग को कंचा इलिश तरकारी तो मानु भी खाऊँ सेपटे माउसी काकुड़ी कंचा लंका पियाज ठीक है सांग खाईदबा देखिए कौन केम तरकारी बढ़िया खाली 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 कंटा कंटा पूरा मस्त है मागणा लोक कहते इलिश माछ कंचा रांधि खाइब कंचा खाती कंचा एमती रोषे हम भल लगे ना आशा पूरा तो आशा मेंटिला तो ठीक अच्छे आप बड़ इलिश आस कि इलिश खादबा खादबा हे तू भूली भाबुछु कि मु भूली गली काटी देबी कोन एला वीडियो रे तमारी भद्र कथा करथला से वीडियो रे करथिल ना एका को मु वीडियो करूछि एई काटी देबी बताओ काटी आसेनी चांची देबी पूरा तंता चांची करला छुआ मु जानि जे कोडी कते चांचले चिकन हबो चांची चांची किने आसछु आ जेजो संगे तोर हां संग माने एठी बहुत आरो रेस्ट नेले एठी मानु तांकर मेडिसिन खाइदेबा आरंभ कर देले तो काले पहर ए जो मेडिसिन एना आस्तला तांकर मेडिसिन टा एबे कंटिन्यू चलिबो खीरे रे खाइबो बा कौन कौन सब आछि देखंतु माने फास्ट कोर्स मेडिसिन टा तो एबे मेडिसिन टा कंटिन्यू चलिबो एटा ओटा प्रोटीन टा अछि प्रोटीन टा खाइबे एटा आछि हमर एक्चुअली मासक पय मेडिसिन आछि ए मास्टर फास्ट स्टार्टिंग हे गेला एटा ओटा आछि केयर 90 राति रे खाइला पर गोटाए आउ एटा ओटा सिरप टा अछि एटा खाइबे कोलिजन तापरे जेहेतु एबे अन्य आडो तांगटे मुंड बिंधार डिफेक्ट रहउची प्राय मुंड फुंड बिंधे गैस फैस हुए मुंड बिंधे तेनु करी से अलगा आडो मेडिसिन खाइबेनी तेनु करी हमर जे अछंती जहां पाखे ट्रीटमेंट होउचंती तो से मैडम लिखि चंती एटा मुंड बिंधा पे एटा एक्चुअली जरा बटिकाटा एटा गैस बटिका तो एटा अलगा रहिची जतले मुंड फुंड बिंधिबो से खाइबे तो ए गोटे बटिकाटा आसी देखंतु एटा हला कैल्शियम बटिकाटा एटा एजे पछ लागि रे तो ये गोटे मास सरला पर पुणी आर मास को एकाथरे अल्ट्रासाउंड हम अल्ट्रासाउंड हला पर पुणी अलगा जा मेडिसिन समान लिखिबे केटे केटे बटिया गळु नाही से मेडिसिन टा स्टार्ट हे जो ठीक है मु ठाकुर डाउछ कि भलर भलरे प्राणी टी मोर उद्धार पाई जाऊ मु भगवान को एतिकी डाकुची मोर किछि भी दोष नाही हो संग माने टाटा पिटाडा गाड़ी चलाउछ बहुत पैसा दबा बाही पड़िबे देखला किछि नाही टाउटला दौड़ी आउ नै ए केते टका रोजगार होतला हेतले जाने पैसा से तो नाही एठी काहारी गाड़ी नथिला मैं पचार से तो से पैसा सब को बाबदर खर्च हुए बहु जानि मा जो बेमार पड़िथिला केते टका खर्च होई छी मा भी सब जाई पैसा
ଟୁଲିଆ ପାଖରୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟଚ୍ ମୋବାଇଲ ମାଗି ନେଇକି ମତେ ଦେଖଉଛନ୍ତି ଦେଖ ମୁଁ କିଣିକି ଦେଇଯିବ ସାନ ଭାଇ। ପ୍ରତି ମାସରେ ମା ଗଲା ମେଡିକାଲ ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଉ ପ୍ରତି ମାସ ପ୍ରତି ମାସରେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଗ ମାସିକିଆ ଗଲା ଛୋଟ 15 ଦିନିଆ ଗଲା ସଉରି ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ 7 ଦିନ 5,000 7 ଦିନେ 5,000 7 ଦିନେ 5,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲି 2008-9ରେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଆଗରେ ବାହାଘର ପରେ ଗପିଲେ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ବାହାଘରରେ 70,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲି। ବୋଉ କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ପଇସା ଆଣିଥିଲି ସେ ବାହା ହେଇଥିଲା ସିଏ କୋଉଠି 70,000 ଟଙ୍କା ବାହା ହେଇଛି ସେଦିନ ବି ଜାଣିଲି ଟାଉଟର ଗପ ମାରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତୁ ଟାଉଟର ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲୁ କାହିଁକି? ସେତେବେଳେ ବାହାଘର ଯା ପଳା ଗୋଟେ କାମ କର ଯା ମୋ ଝିଅ ମୋ ଘରେ ଥାଉ ତୁ ଏକା ଆସିଥିଲୁ ଏକା ଫେରି ଯା। ସେମିତି କଣ ଯାଇ ହବ ଯୋଉ সময়ଟା ମୁଁ ଏଠି ବର୍ବାଦ କଲି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଖାଇଲୁ ପିଇଲୁ ପିନ୍ଧିଲୁ ଲଗେଇଲୁ ଶୋଇଲୁ ଖଟରେ ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବନି ଯା ପଳା ଯା। ଭରଣ ପୋଷଣ ଦିଅ ତ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ସସ୍ମିତା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ସିଏ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ରହିବେନି। ତେଣୁକରି ସିଏ କହିବା କଥା ଯେ ଏତେ କଥା କହିସାରିଲେଣି ଯେହେତୁ ତ ସିଏ ଆସିଥିଲେ ଏକା ଯିବେ ବି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଏକା। ଯେହେତୁ ସେ ଝିଅଟି ଏଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଝିଅଟି ମୋରି ପାଖରେ ରହିବ। ଆଉ ତୁମେ ତୁମ ଘରକୁ ଯାଅ। ଝିଅ ରାଜି ହବ ତ ପଚାର ତମେ କହିଲେ ହବ କୋର୍ଟର ନିୟମ ଦବ ସେ କଥା ଝିଅ ତୁ କଣ ଆଇନିକି ଧରିକି ମୋ ଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ? ଆଲୋ ଯୁଗ ଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଭୁଲ ଭାଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। କେତେ ନିର୍ଯାତନା ଦଉଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯାଇ ବାପ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ବିଷଦାନ ଦର ଖାଉଥିଲେ ଆଉ ସେ ହଉଛି ଜିନିଷ ହଉନି କାରଣ ଆମକୁ ସେତିକି ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳି ସାରିଲାଣି। ଆମେ ସେତିକି ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇସାରିଲୁଣୁ ଆମର ବି ସେତିକି ଦମ ଅଛି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢିବାର ହେଲା। ମୋ ଘର କହିଲା ମୁଁ କୋର୍ଟରେ ଇଏ କରିଦେବି। କୋର୍ଟ ତୁ ଯାଇ କଣ କୋର୍ଟ ବାଲାଙ୍କୁ କହିକି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟକୁ କହିକି ଆସିଥିଲୁ ମତେ ବାହା ହେବାକୁ? ମୋ ଆଧାର କାର୍ଡ ଭୁଲ ଭାଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଦେଖିବୁ। ଲେବର କାର୍ଡ ଆଉ ସବୁ କୋଉ କାର୍ଡ ସବୁ ଅଛି ଏବେ ସତରେ ଲୋ ନନା କୋଉ ପ୍ରକାର ଧନୀ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣୁ। ପ୍ରଥମେ ମାନେ ଦୁଃଖୀ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ଦୁଃଖୀ ହଉଛି କିଏ? ଗରିବ ହଉଛି ଦୁଃଖୀ। ତାପରେ ହଉଛି ଋଣୀ ଯିଏ ଋଣ କରିଛି ସିଏ ବି ଦୁଃଖରେ ରହୁଛି ସିଏ ଦୁଃଖୀ। ତାଠୁ ଦୁଃଖୀ ହଉଛି କିଏ? ଯେ ହଉଛି ରୋଗୀ ତାର ସେ ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲେ ଯିବ ଋଣ କଲେ ବି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ସିଏ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଦୁଃଖୀ କିଏ ଜାଣିଛ? ଯାହା ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ଖତରନାକ ସେ ସବୁଠୁ ବଡ ଦୁଃଖୀ ହେଲା କି ତମ ବେଳାଟା ଭଲ ତମେ ଧନୀ ମାନେ ତମେ ଏକ ପ୍ରକାର ଧନୀ ତମେ ଋଣ କର ଯାହା ବି ହଉ କିନ୍ତୁ ଧନୀ ତମେ। ସ୍ତ୍ରୀଟି ବଦମାସି ପାଇଛି। ଭଲ ନା ବଦମାସି ବୁଝିପାରିଲନି ତ? ବୋଉ କହିଦିଅ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଭଲ ନା ବଦମାସ? ସିଏ କାଇଁ ବଦମାସି ହବ ମା? ତାହେଲେ ମୁଁ ବଦମାସ? ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ହଁ। ଖତରନାକ ସିଏ ସବୁଠାରୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖୀ ତୁ ହଉଛୁ ଭାରି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚି। ମୁଁ ମୋ ରୋଜଗାରରେ ମୁଁ ଯାହା ବି ରୋଜଗାର କରିଛି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ନା କ'ଣ ଏ ଜିନିଷ ଥିଲା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମାସକୁ ବି 50,000 ଗାଡ଼ିରୁ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲି। ମାସକୁ 50,000 କାହିଁ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଲା। ସେତେବେଳେ ବାପା ଘରେ ବସିଥିଲେ ମା ବେମାର ପଡ଼ିଲା 2.5 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ସପ୍ତାହକୁ 1.5 ବର୍ଷ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଇଛି। ସପ୍ତାହକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ। ମାସକୁ 4 ଥର ନେବି 20,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ। ଗାଡ଼ି କିସ୍ତି ସୁଝା ହେବ। ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲା ପଇସା ନେବ। ଗାଡ଼ିର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଛି। ଗାଡ଼ିରେ ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଥିଲା। ମୋ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ଥିଲା ନା ମୁଁ ଭଲ ଖାଉଥିଲି ନା ଭଲ ପିନ୍ଧୁଥିଲି। ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୋଟା ଗଞ୍ଜି ଗୋଟାକରେ ବା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବୁଲୁଥିଲି। ଭୁଲ ଭାଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପୁଣି କ'ଣ କରୁଛ? ନାଇଁ ସେ ଠିକ ବୁଲିବ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗଞ୍ଜିରେ ରଜ 2 ଦିନ ଯିବ 3 ଦିନ ବେଳ 3 ହଳ ସାର୍ଟ। ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି ମୁଁ ଘରେ ରୁହେନି ଗାଡ଼ି ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲି ମୁଁ ରଜ ଫଜ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲି ମୁଁ ବାର ଭୁଲି ଯାଏ ଜାଣିଛୁ। ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବି ଆଇଁଷ ଖାଇଦେଇଥିଲି ପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ମୁଁ ଜାଣିନି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତମ ମନରେ ନଥାଏ। ସେତେବେଳେ କିଏ ଦଉଥିଲା? ବୋଉ କହନ୍ତି ମତେ ଫୋନ କରିବ କଣ ଖାଇବା କରିଛୁ ମୁଁ କହିବି ରୁଟି ତରକାରୀ ଛାଡୁ ଆସି କୁଳିଆ ବଜାର ଖାଇଦେଇ ଆସିବେ। ସେ 10 ଟଙ୍କା ହଉ 5 ଟଙ୍କା ହଉ 20 ଟଙ୍କା ହଉ କିନ୍ତୁ ଆଗ ପକେଟରେ ପକେଇ କାହିଁକି ମୁଁ ବୋଉ ପାଖରୁ ନିଏ 5-10 ସେତେବେଳେ ବୋଉ ପାଖରୁ ମୁଁ ପଇସାଟା ନେଇଗଲେ ସେତେ ମୋ ପଇସା ଟୋଟାଲି ବେପାର ମୁଁ କରିପାରେନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅରୁଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଗ ଭ୍ଲଗରେ ବି କହିଥିଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ତ 15 ଜାଗାରେ ଆମେ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖାଇବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗାରେ। ତେଣୁକରି ଆଜି ବୋଧେ ଆମର ଏଇଟା ତୃତୀୟ ନା ଚତୁର୍ଥ ପାଳି ପଡ଼ିଗଲା। ଚାଲ ଯିବା। କିନ୍ତୁ 15 ଜାଗା କଭର କରେ। ଅରୁଆ ଡାଲମା ଯଦି ଖାଇବ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଆଉ କୋଉଠି ନଥାଏ। ଚେକାମାଲି ପକେଇବ ତଳେ ବସିବ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଇବ। ଆଉ ତୁମେ ଯେଉଁ ମାନେ ଏଇଠୁ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ସିଏ ଭାବିଲା କ'ଣ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଚଲାଉଛି ପଇସା ପତ୍ର ପ୍ରବଳ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଏଇ ଟୋକା ବେକରେ ଓଳି ପଡ଼ିବ ଆଉ ଗୋଡେଇକିରି ଆସିଥିଲୁ। ଏବେ ତତେ ଚାହିଁବି ଗୋଡେଇକି ନେଇକି ଛାଡ଼ିକି ଆସି ତାର ଦମ ନାହିଁ ମତେ ଏଠୁ ବାର କରିଦବ। ତମେ କଣ କହିଲା ମୁଁ କୋର୍ଟରେ କଥା ହେଇଯିବି କୋର୍ଟରେ ଯାଇକି କୋର୍ଟ ନିୟମ କଥା ତୁ କୋର୍ଟରେ ଜଣେଇକି ମତେ ବାହା ହେଇଥିଲୁ? ନିର୍ଯାତନା ଦଉଛ ମତେ। କୋର୍ଟରେ ଜଣେଇକି ବାହା ହେଇଥିଲ କି କିଏ ତମ ଲେଖା ଆପଣ?
ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାয়োଲେନ୍ସ ହଉ ଯିବା ଚାଲ ବିବାଦ। फालतू कथा ये आलोचना कला तो सांग मैंने 8टा बाजिगला जीवा अरुआ खाଇବା माउसी बर्तमान रेडी मो झील भी मध्य रेडी पुपी आ पळे आमर हौ बो आम अरुआ खाई आसु ଯା तो आज भिडियोटी एतिकी भिडियोटी केमती लगला कमेंट रे कहिबे जदि भल लागथाय ताले लाइक कमेंट शेयर करबा सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करिया को जमारे भी भूलिबेनी रहिली नमस्कार पुणी देखा गोटे सुंदर भिडियो रे।